Abu Bakar Maulad Dawileh dari Malang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'd, kita sama-sama terkejut, kaget atas wafatnya guru mulia kita, saudara yang saya cintai, almarhum birahmatil hayyul qayyum ad-da'i ilallah Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf, yang beliau diberikan rizki oleh Allah. Tidak semuanya orang diberi rizki seperti beliau. Ini pertanda orang baik, wafat di bulan yang baik. Disabdakan oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad, man mata fi syahri Ramadan mata syahida. Siapa orang yang wafat di bulan Ramadan, kalau dia wafat dalam keadaan syahid, wafat dalam keadaan syahid, wafat dalam keadaan syahid. Saudara-saudara, di malamnya beliau salat tarawih, setelah itu tilawatul Quran, salat subuh, menghidupkan pagi-paginya dengan berzikir munajat. Setelah selesai salat duha, beliau wafat dalam keadaan ridha Allah, ridha Allah. Saya bersaksi ayuhal ikhwan bahwa beliau ini orang baik, orang baik. Saya kenal puluhan tahun dengan beliau. La wallahi, belum pernah saya melihat di dalam muka diri Al-Habib Hasan beliau cemberut. Tidak pernah ayuhal ikhwan. Ini yang ada diri pada diri Al-Habib Hasan. Saya kalau duduk dengan beliau sampai subuh, kalau sudah bicara aulia, cerita salihin, tidak ada namanya cemberut, tidak ada namanya muka ada dendam di hati, tidak ada. Sampaikan ulama-ulama kita tadi, selalu tersenyum. Dan yang dilakukan oleh beliau dakwah-dakwah di tempat-tempat yang mohon maaf ulama-ulama atau penceramah seperti saya tidak mampu. Saudara tahu kuncinya, saudara. Sayyiduna wa Maulana Muhammad, orang diarahkan kepada Rasulullah, diarahkan kepada aulia Allah yang membuka pintu-pintu batin mereka. Saudara-saudara, ini ayuhal ikhwan yang dialami oleh guru kita Al-Habib Hasan. Saya betul-betul duka yang sangat mendalam. Saya berduka, Majelis Ta'lim Nurul Mustafa berduka, semuanya berduka atas wafatnya almarhum birahmatil hayyul qayyum Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf. Tetapi ada Allah yuhibbu, Allah yuhibbu, Allah selalu bersamanya. Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah rindu kepada beliau. Saudara tahu ketika beliau berziarah ke Zambal, beliau berpesan kepada temannya, saudara, akan berziarah kepada Sayyiduna Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi. Beliau katakan, saya ingin lapor, saya ingin berziarah ke Faqihul Muqaddam agar ketika saya wafat saya dihadiri oleh Sayyiduna Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi. Dan doa dari Sayyiduna Faqihul Muqaddam yang tertera di dalam kitab Tuhfatul Ahbab akan menghadiri cucu-cucunya ketika sedang mengalami sakaratul maut.
dan juga berpesan kepada Al-Khinal Habib Abdul Qadir bin Umar Muladawilah ketika beliau selesai dari Hadramaut, beliau katakan ingin tebar barokah ataupun hadiah yang dari Hadramaut. Apa kata Habib Hasan? Saya kalau kamu kesini akan saya kasih. Saya sudah tidak ke Malang lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Malam Ahad kemarin saya masih bersama beliau, kumpul dengan beliau. Ini orang baik, orang soleh. Saya husnudzon beliau minal aulia. Saya yakin ini orang baik. Saya ketika ke Jakarta banyak teman saya, banyak kenalan saya. Beliau melarang untuk saya tidur di mana-mana. Di tempat beliau disediakan mobil, makan, semuanya. Ini yang ada di diri Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf. Saya menjadi saksi. Bahkan ketika terakhir malam Ahad kemarin, saya harus pulang ke Malang karena ibunda tercinta Al-Hubabah Sofiyah binti Muhammad Al-Haddad yang sedang sakit dirawat di ICU. Beliau betul-betul teman sejati, saudara sejati, membesarkan batin saya. Jangan takut Habib Abu Bakar, umimu panjang umur, umimu panjang umur. Dan apa yang katakan beliau kepada saya di saat hati saya sedang goncang, setiap siapapun ketika ibunya sedang berada di ICU pasti sedang goncang. Dibesarkan hati saya. Bahkan beliau, saya buka tidak udkuru mahasina mautakum, beliau mengirim uang buat pengobatan ibunda saya di rumah sakit. Ini yang ada di Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf. Kita saksikan semua, isyhadu annahu min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil jannah, min ahlil jannah. Saya yakin kalau dulu beliau berzikir kepada Allah, sekarang waktunya bertemu dengan Zatullah. Kalau dulu beliau di alam dunia seling membaca salawat ala Nabi, sekarang waktunya kumpul dengan Maulana Muhammad, berbuka dengan Rasulullah di barzah, berbuka dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad, kumpul dengan aulia. Sekarang waktunya kumpul dengan para wali. Wakam berapa banyak murid-muridnya kenal dengan Nabi, kenal dengan aulia. Barokah beliau, orang-orang seperti beliau. Kita minta barokahnya, kita minta madadnya, saudara-saudara. Dan khitaman sebagai penutup, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Habib Khinal Habib Ahmad Jindad, bahwa majelis taklim Nurul Mustafa, setiap kru siapapun yang khidmah jangan pernah putus. Adalah saudara beliau Habib Abdullah bin Ja'far As-Sagaf, adalah Habib Qasim bin Ja'far As-Sagaf, ada putra-putra beliau. Majelisnya jangan sampai berhenti, yang semangatnya harus tetap berkobar agar Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf di alam barzahnya senang dengan keadaan kita, karena perhatian orang-orang seperti beliau ketika sudah berada di alam barzah lebih jelas, lebih gamblang daripada ketika masih hidup, saudara-saudara. Mudah-mudahan majelis taklim Nurul Mustafa langgang ila yaumil qiyamah, langgang ila yaumil qiyamah. Kita berjanji istiqomah hadir, istiqomah hadir, istiqomah hadir. Khitaman saya akan membacakan zikir fida dan sholawat fatih sebagaimana kebiasaan beliau yang tidak bisa saya tinggal. Kita kirimkan zikir fida yang saya mendapat ijazah dari Sayyidil Habib Abdurrahman ibn al-Imam Al-Muhaddits Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih, yang sanadnya bersambung kepada Imam Al-Arif Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau menerima daripada gurunya Maulana Al-Imam Al-Muhaddits Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau menerima daripada gurunya Asy-Syaikh Syaiful Hilal bi isnadihi ila Imam Abu Aisyan Asy-Syadzili. Al-Imam Abu Aisyan Asy-Syadzili mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan ijazah dari Nabi. Siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, 4 kali dihadiahkan untuk orang yang sudah wafat, sama seperti membaca la ilaha illallah
72.000 kali. Ini tertera di dalam kitab Minhatul Ilah Datuk Kakenda dari Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ditutup dengan salawat fatih. Salawat fatih kerangan dari alimul Madinah atalallahu umrah fi khair wa lutuf afiyah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. 1 kali salawat fatih sama seperti 600.000 salawat yang lain. Mari kita hadiahkan untuk beliau hormat takdim, penghormatan beliau terakhir kepada beliau, penghormatan kita yang terakhir kepada beliau. Sama-sama bareng-bareng membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah adada ma wasi'ahu ilmullah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah adada ma wasi'ahu ilmullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah adada ma wasi'ahu ilmullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-Fatih lima wal ughliq khatim lima sabaq wal khatim lima nasir sabaq al-haqq bil haqq nasir al-haqq bil haqq wal hadi wal hadi ila siratikal mustaqim ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim miqdarihi al-azim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-Fatih lima wal ughliq khatim lima sabaq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq nasir al-haqq bil haqq wal hadi wal hadi ila siratikal ila mustaqim siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-Fatih lima wal ughliq khatim lima sabaq الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Kita angkat tangan kita, mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah dari Habib Hasan bin Ja'far. Amin. Mudah-mudahan kuburannya dijadikan raudhah min riyadhil jannah. Amin. Dikumpulkan dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Amin. Dikumpulkan dengan Imam Al-Qutub Kakenda Beliau Habib Abdullah bin Muqsin Al-Attas. Mudah-mudahan ya Rabb keluarganya yang ditinggal semuanya diberi ketabahan oleh Allah. Murid-muridnya diberi ketabahan oleh Allah. Amin. Bisa meneruskan perjuangan beliau. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Rabbana, 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 Rabbana. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hnil khusna bi hurmatihim wa minna fi dzurriyyatihim wa ma'afatin min al-fidani. Hadza minni wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.